Hello guys, I'm Val. For today's video ay maglalaro tayo ng MMT because wala tayo para na ako. Okay, so magway para tayo map. Lag ayo ko, hinakayo ko signal, so don't mind it. Joke lang. Okay, so hanap ang lag ko talaga, Emma. Wow, ang lakas na ng wifi. Okay, magura tatadiri kung sinong murderer. Tapos, pangaan natin yung coins kay help. Raban ni. Okay, magambak-ambak na tatadiri magulat-hulat na tatadiri kung namatay, deserve. Ay. Sorry, my bad. Okay, so, sa round na to, namatay na agad. Ang pro ni bestie. He's a pro. Okay, mag-emotes to diri Tin. Ay, joke lang. Okay. Nagpili na map dito balik. Okay, pasensya rin guys sa gisip ko na ba ko. Tapos na ako yung lagnat. Lagnat. Dun. Okay, I'm back. Ay, nahulog na sad. I'm back. My God, don't follow me or else you wanna see it? Joke. Sneakers ni. Okay, I'm back. Ay, nahulog. My God, lucky ay. Kasi ako na siya ng murderer. Okay, I'm back. There. I'm back na dito ko. Hello. My God, maybe they're killing me. Maybe they're just faking it. Oh my God. Kabado 20 ang inyong cherva. Oh my God. Narinig na ako. Kasi namatay. Uy, ayun. Ay, siya pala yung murderer. Hala. Oh my God. Namatay. Hala. Just load na siya. Ay, si girly pop na dito na. What the fuck? Ay, si Manang Iyabab walang respectful. Okay, so namatay ta. Kasi pag ay mag-expectate na lang ta. Ang ganda ni girly. Shout out sa'yo, girl. Ang ganda mo. He looks better with me. Oh my God. Grabe. Ganda ng fit to. Ang lag ko. So, okay. So, ganun. Ang ganda niya. She's super pretty. Look at her. Wow.
Hello. Oh my God. Wala na. Oh my God, nonsa na to? Ay, okay. Innocent wins. Dun 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 dun. Oh my God, innocent. Walay pulos. Ano nga ba tayo ano sa round makakuha og murderer. Ay, di lang ako type og innocent people. Like, yeah. Innocent. Oh my God, maybe it's the murderer. He's going to kill me. Oh my God, he killed him. He killed him. He killed him. Oh my God. Ay, wow. Static. Static na yung Inday namatay. Sami, uy. Parating laga. So, ilang rounds na yun. So guys, dito na yung mag-end ang aking video. Dito na mag-end ang aking video. Thank you for watching or listening. Please subscribe my YouTube channel and follow my TikTok. Thank you. Bye-bye.